Tamam. Телефона до штатив моно. Так. Анам хе чётке. Ассалому алейкум, тамошабинани азиз, подписчикои меҳрубони ман, духтаракои командаи ман. Боз ма як бор микрофона мемонам кани микрофон кати чӣ хелай эфири мо. Овози ма чӣ хел мерава ба микрофон. Ма камтар қиртақ дарчидам. Так. Ози проверкаш мекунам, баъд сар мекунем. Имрӯз беҳад мавзӯи ҷолиб мегузаронем. Мекунам, баъд сар мекунем. Имрӯз беҳад мавзӯи ҷолиб. Овозаи ма рафтаиста, я? Рафтаиста? Овозаи ма созай, духтаро? Мо қатъи микрофон гавзадистам. Салому алейкум ҳаматонда. Дафтар ручкаҳотона қатъиётон гирем. Овозаи ма созай, духтаро? Мо қатъи микрофон гавзадистам. Салому алейкум ҳаматонда. Шит. Ма чётким? Чётки. Так, барои подписчикое ки ма камтар об овардагим, тамошобино. Ма кам-кам об мехӯрам, барое ки қиртақом дард дорава. Дамо тамошобинони азиз, соат 1:21 шабай. Соат 1:21 шабай, кӯдако хованд ва ма доскама овардам имрӯз чӣ гуна дар муҳлати 3 каталог старший директор мешӣ, дар муҳлати 4 каталог рубиновый директор мешӣ. Мавзӯи мо оиди ҳамин мешава имрӯз. Ҳамаша шумода менависам, мефаҳмонам. Обязательно дафтар ручка гирен. Ҳамаша бинависен. Чӣ хеле ки ман мегӯм ҳамин хел кунен, обязательно мешен. Ман Саида Раҷабова, партнёри компанияи Фаберлик, дар 1.5 сол зиндагима дигаргун кардагим. Дар ҳамин момент тӯли 3 сол мешавад ки ман дар ширкати Фаберлик кор мекунам. Ана ки ман навигариёма шумода мегӯм ки ман дар 3 сол чӣ кор кардам дар ҳаёти зиндагим. Дар 1.5 сол як хона харидам. Хеле хонаи простой не, хонаи элитный, новый дом бигем, доми нав, с ремонтом, фасон, аҷоибот, 3 хонага. Дар права хондум, права гирифтум, мошин гирифтум. И дар 1.5 соли ҳаётум. Дар 3 соли ҳаётум бо як хонаи дига гирифтам, дар 1.5 соли дигаш. Бо як хонаи дига гирифтам. Кати шавҳарам ҳаҷ рафтум, 2 колодец дар Африка кушодам. Бо чӣ кор кардам? И бигем ки ҷойи корӣ тайёр кардам барои хидмат дар хонаам. Иам як гала бигем ки маблаға талаб мекард. Мебелои фасон гирифтам. Именно барои ҳуҷраи корӣ. Очама ҳаҷроӣ кардам. Ҳам дар Россия, ҳам дар Тоҷикистон ман аракаш кардам. Ҳамаи ҳамёра ман аз ширкати Фаберлик кардам. Баъд иногда яхе видеои ман ҳаста ки вақте ки ман ойликома мегирим, хирсандӣ када мегӯм ки ина ман ойликома гирифтум. Баъд ҳамин 1-2 рӯзи охир дада комментария нависиянд ки и пулои худат нест, шояд ту пулои аката гирифтӣ ё ки пулои айочата гирифтӣ ё ки пулои шавҳарта гирифтӣ, ям халӣ нависиянд. Пули акам дар кистаи хичай, пули шавҳарам дар кистаи хичай, пули очам дар кистаи хичай. Ҳеҷ кас ақл бегуна нашуда ки дар ҳамин момент дар ин давру замона пулоша битоя биге ки ман Саида бира видео кун. Бовар кунед. Он чизе ки ман доходи яксолаи ман 20 миллионай. Як солда ман 20 миллион кор мекунам. И ғайр аз бонусҳо чиста доходум. Официальный коргари компанияи Фаберликам, налог меспорум, қонуну қоидавӣ, ИП дорум, ранги ҷММ Тоҷикистон мешавад. ҷММ российский дорум, бигем ИП дорум. Дар доираи қонуну қоида кор мекунем. Ягон фанди фиреб не. Қонуну қоида дар компанияе кор мекунем ки российский компания 26 сол шуд ки дар рӯи ҷаҳон кору фаъолият дорад, ба як гала давлатҳо ҳамкорӣ дорад. Хуб нағз фаҳмондум. Он чизе ки ман ба забону мегӯм,
در هر یک ویدیو ما دکزاتش کردگیم چخه ما زوانیا برآمدگیم، چخه بودم پیش، چخه زندگی میکردم و زندگی ما چخه دیگرگون کردگیم، انا فرزندم چه خیلی زندگی میکنن، کدام شهرها میرم، همش در کانال یوتیوب ما هست. 28 سالگیم در یک کپیک نداشتم، حالا که 29 سالگیم در کمپانیا آمدم، уже در مهلت 3 سال بگم автоматически айнол تا به آخر زندگی ما دیگرگون کردم. همه شما را میتونه نگه با خدا دادگان میگن ستیده زنکه او را خدا داده است. باور کنین یگانه من زیق میشم برای همین آدمایی که همین گپ گاو میزنن. برای چی همین گپ گاو میزنن؟ من حیران میشم. آخر خداوند همه ما در علاقه داده، عقل رسا، دست و پا، چشم بینا، حسن زیبا، نور الهی، اوجه همش داده. آخر عقلی که خداوند برای همه ما داده که گیرین استفاده برین. ای سایده 48 ساعت در سایده دادگی نیست، ای مرم 24 ساعت، ای شمورم 24 ساعت. خواهین زندگیتون یک خیل میگذره. اگر که شما خواهین زندگیتون خطان میسازین. من زندگی من خودم ساختگیم. مثال میارم، اگر که من همین روز بخیزم اوقات نکنم، کودکام سر نکنم، سراشون نشم، خانم او برکه نکنم و بگم که این تقدیر نصیبی من دم خالی نویستگی بده، اینا یه بار خودتون فکر کنه. من بشینم بگم که در تقدیر نصیب من همین نویستگی بده، برای همین که این روز کودکام گشنه، خانه و در چرکین. آخه خداوند عقل برای چی داده که انسانیت برای چی عقل داره؟ استفاده میبری، سر قطعی میخیزی، خانه داره توزه میکنی، اوقات میکنی، کودک در میخورانی، کار میکنی، برای پیشروی زندگی، شیرینی زندگی را دیدن با حرکت میکنی در زندگی. بسیار گپ نمیزنم تماشا بینا. امروز ما انمی سخیمه را شما در میفهمانم. این سخیمه که شما запросто рубиновый директор мешен, агар по-быстрому старту шавен, обши дар муҳлати 8 каталог. Ҳар як каталоги мо 21 рӯз давом мекунад. 1 миллиону 490 ҳазор рубл шумо кор мекунед. фаҳмидена? Анака айнол мефаҳмонам. Айнол. Ира ҳамо одамоеро мекунанд ки ҳамо одамои дар ҳақиқат ҳамин корро мекунанд ки ҳамин пула кор мекунанд. Масалан, як каталог 21 рӯза, ман дар 21 рӯз 30-40 одам регистратсия мекунам. запросто. Дар инҷа гуфтагия дар як каталог дар 21 рӯз хоҳ ай заминай, ай осмонай, дар живояй, ба телефонай, онлайнай, офлайнай фарқ надора, 5 одам меёрӣ. 5 одам. баъд бо пешакӣ як чизи дигарро мефаҳмонам ки барои шахсоне ки мегӯянд ки این کاری شما حرامه، برای که شما آدما را میارین ایوا استفاده میبرین و یا برای خودشان و یا زکات میکنن تو فایده میگیری، این خیلی گپ وجود نداره، یا که کار شما اسلوبیه داره در اسلام درست نیست. من شما دا میفهمونم به زبانی مادری خودمان. обычный همین شف پاوری که شما کار میدروین، مثلا شما پاور کار میدروین، شما میرین حجتتون رو نشان میتین. من سیده رجب و میخوام که پاور کار کنم، نام مرا می نویسن، خط فامیلیم. آپت داری؟ نداشته باشی یه هفته استاژیروفکا میبیای مطلب پخت نشان میتیم. همین خلاصه. بعضی که من کار میدرم، من میگم که میشه و این پاسپورت من اون فامیلی مرا بنویسین. من هر روز آمده رفتن میگیرم در میراه نیک شما به مرا اویلیک بتین. وظیفه ما چیه؟ условияи ҳамо одаме ки ресторан дора, условияш барои ма чие? Ҳар рӯз вовремя кор омадан, ай 8 то 8 мисол мегирем. 8 саҳар сайда ту бояд ки дар ошхонаи ма бошӣ, дар ошхонаи ресторани ма бошӣ. авқотҳои бомазза бипазӣ, клиентҳои ма доволен шаванд. ҳамин условия нестай? Конечно условия ҳай. Ҳамаи кор условия дорад. Ягон кор бе условия нестай. условия компания Фаберли команда сохтан. ҳамин командаша ҳамин хеле айрӯи бигем ки маркетинг планаш сохтагие ки ҳеҷ ки зарар намебина. марам я вақто консултант будам. Ман бихезам ай гӯшои мӯҳои сари наставникам биқапам ки ва ту фоидаи мара хӯрдӣ. фоидаи ҳеҷ кара ҳеҷ ка намехӯрам. Ман бесконечно наставникамда миннатдорам ки барои маро кора омӯзонда. Ман бесконечно миннатдории худма мерасонам.
5 вақт дар ҳаққаш намозом дар ҳаққаш дуо мекунам ки ҳамин инсон сабаб шуд ман ҳамин кор омадам, мара корро нишон дод, ман ҳамин қадар дигаргунӣ кардам дар зиндагим. раҳмат ҳамун одамои наставникошона мегӯянд ки дар ҳақиқат кор мекунанд, фоидаи компанияро мебинанд. анака мефаҳмонам. Так ман кам айрӯи бинам ки ҳамаи дар ёдам намеистад. Масалан шумо реҷа мегирем. Шумо так агар маълум набоша бигӯен духтаро. маълуме шумо и шумоенака и шумоен компанияи Фаберлик омаден. дафтар ручкаотонро бигирӣ бинависе кадоми пешравӣ кардан мехоҳад, зиндагиша дигаргун кардан мехоҳад, дафтар ручка бигирӣ бинависен. мутаассифона ман маркери сиёҳ доштум, дар ҷак монда будам, кӯдакон гирифтиянаш, намедонам куҷош кардиян. шумо вазифаи шумо дар муҳлати 21 рӯз, ман худам омадистам дар видео, дар муҳлати 21 рӯз 5 нафара оварданай. 5 нафар вазифаи шумо 5 нафара оварданай. پنج نفره که در همی 21 روز شما 5 نفره میابین که همی 5 نفر обязательно 50 бали бикунад. кор ки дар омадӣ кор мекунӣ, 50 бал запросто мекунӣ. ҳамин муҳлати 1 моҳда бовар кунед тамошобинони азиз, муҳлати ҳамин 1 моҳда ку 5000 ҳиче. дар ҳамин момент дар ҳамин давру замона ҳиче ки 5000 рубл ба тоҷикӣ намедонам чанд сум мешава. агар ки 100 сомон я 150 сум майда шава, мисол мегирем да 500 так 700 800 хай намегирем ки 900 сомон, 1000 сомон, дури дур 1000 сомон. 1000 сомон дар як моҳ дар зиндагитон шумо истифода мебарен. ай обычный магазине ки ягон фоида барои шумо нест. порошок мехарен, пятноводитель мехарен, шампун, собун, посудашувак, кроссовки, либос, посуда, ҳамаи чи ҳаст. дар компания зиёда аз 10,000 намуд продуксия ҳаст ки шумо запросто метавонед ки 50 бали худтон накунед. бо метавонед ки шумо накунед ҳамин бала. шахсоне ки шумо мегирен масалан дар 2-3 барои худтона фақат собуну порошок, ҳаматон дар телефонотон ай 10 на контакт зиёд ҳаст. меёвен одаме ки бига ки кор мекунам, намеха як нуқтаи охира бимона ки кор мекунам, меёва ҳамон одаме ки бо ҳамин собуну порошок дар зиндагӣ урам дар кора. вақте ки шумо регистратсия мешавед, автоматически шумода 20% скидка. ҳоло мегӯям ки процент ҳарома. ман шумода мефаҳмонам процент и ай математика омадагия. процент и як калимае ҳаст ки минус, ай ҳамун бигем ки заказ ё ки ҳамин чизи минус мегӯянд. минуси ба забони тоҷикӣ минус процент. ҳамаш и ай математика омадагия. паника набардоред, процент ҳаромаи туда-суда, як гала гапо менависанд. автоматически 20% скидка мешава. бовар кунед, продукцияи компанияи Фаберлик да гап нест. моментально чирки либоса меравона, особенно доға и хали када намешинӣ. ҳамин тар мекунӣ, метаки, бовар кунед, кашол мекунӣ, моментально доға меравона. ранги либоси мора нест намекуна. сохраняет все цвета. ҳамара сохранид мекунад дар худаш. ира ҳамон одамое медонанд ки уже истифода бурдагиянд. 5 нафара меёрен. 5 нафар бояд ки ҳамашон 50 бали бикунанд. ой ман дар инҷа дубора наистам. латтаи доскама кӯдаконам як губкаҳа ки хушрӯ дошт, латта маркер ҳамара гирифта, Фотима намедонам куҷош карда. 5 одами овардагии шумо бояд обязательно 50 бали куна. и бигем ки якум вазифаи шумо ҳоли бо ман сурат мегирам, бигем дар главниш ҳамира мемон, ҳамин схемара дар главниш сурат мегирам, не ки ҳамин рӯи гуфтаҳои ман уже маълума ки ман дар бораи чӣ гап задестам.
این وظیفه شما. یکم وظیفه شما در 21 روز وظیفه می نویسم. یکم وظیفه شما уже 6 آدم شدین. شما 6 آدم. شما خودتون این 5 نفر уже در کمانده شما 6 آدم شد. انا که نگاه کنین 6 ضربی 50 برابردی 300 бал. 300 бал می شود. شما علاقه звание старший консультанта میگیرین. Так 300 бал. 300 бал ضربی 72 یا همه ای 72 نرخ بالای. Так برابردی 3% консультант میشین شما. 6% старший консультант. старший консультант میشین. در خودی старший консультант 1296 روبل. 1296 روبل. اینا شما که برای آدمایی که نو بیزنس اومدن، همین بیزنس خودشون ای همین آغاز کردن، در یک کاتالوگ اینا میقدر رزولتات نشون دادن. این ما باور کنین برای ما این خنده آوره. این برای ما همین سخیمه خنده آوره. برای که ما در روز 5 آدم میارم. در همین کمپانی ما در روز 5 آدم میارم. نکیم با میدونم که میگه که تو بلاگری میاوی. انا ما نمیتونیم میافتن. در کمانده ما هست آدمایی که باور کنین ایزو نکشین. سامی گلانی شرم ندارین که شما یک کسی به کار دعوت میکنین یا که میرین یا که در مرشدگاه میشینین. در اون مرشدگاه چند آدم می قطعی شناس میشه. اپای خواهری من نمیخواه آدم من در این فبیلی کار میکنم. میخوای قطعی ما کار کنی فایده هاش بهت به حد راهش بسیاره. یا اینکه ویزیتکا تقسیم میکنین. ویزیتکا تقسیم میکنین. جووی استودنت ها را دعوت میکنین. همه وقت استودنت ها در پول در کاره هست. آدمی که بگم میکنم هست. حدی اقل در روز 5 تنه و یک کس میاوی. در 21 روز 21 نفر آدمی که بگه که کار میکنم میاوه. یه روز یاد اختراع گلاسوی کده میگه که اپا اوخی ما ایزو میکشم یک کس به کار دعوت کنم. من گفتم که سرازو خب اما آدم در سخت میرسن. خب سختش نمیرسن. من گفتم که شرم ایکسته خالید بدار. شرم ایونه بدار که دختر جوانی زیبای خوشروی در بازار ماتریال های خوشرو میبروی، اکرتای خوشرو میبرد، خیده پوشیدش نمیتونی به همی جوانی و زیباگیت. شرم ایونه بدار که دیلت گوشت میفوره، گوشت بیریانت میفوره، خیده خوردش نمیتونی. فرزندی تو را یا شیرینی میفوره، مگازین میره و یا بازیچه میگیرد، خیدش نمیتونی. شرم ایمی چیز بدار. شرم ایونه ندار که او آدم تو را چی میگن. باور کنه نداشتم هم گفتنم حاضی دارم که با بدتر میگم. این قانون طبیعته. ای هیچ که خفش دن در کار نیست. زتا ما در کمفورت نیایم خیلی زنده کردن. من شیرینی حیات ما دیدستم. برای ما پول پرابلم نیست. فرزندای ما در پول پرابلم نیست. همه چیز دارن. چی که خوام در روز خوام 100,000 هم راست خود میکنم. بخوام در 100,000 هم راست خود میکنم. زورو میرسه. انا میخوام. در دیم وظیفه شما ای اوجه دیم کاتالوگ میشود. اینجا دم وظیفه می نویسم. سیاه میشد با خوشروتر معلوم میشید. همین قدر آدم این همی 5 آدم شما را وظیفه شون با 5 نفری دیگر آوردن. نگاه کنید. انا خیلی میکنم. شتابی شما دا فهم باشه. این رنگی شاخه های انگور. بازی همش هم میفهمونم. اینجا فقط شما فایده نمیبینید تماشا بینم. دخترکایی که نو آمدگین یا که آدمایی که حال بیزنس سر نکردین با دقت تماشا کنین. اینجا فقط شما فایده نمیبینید. باور کنین. اینجا همه فایده میبینن.
اوه که فقط شما فایده میبینین او خیلی سترکتورا و کمانده دولگه نمیروه. آدمو به عقل نیستن فقط برای شما را کار کنن. اینجا در همه فایده میبینه که انا بعد قطعی شما کار میکنن. اینا وظیفه یا هم 5 نفری را آوردن. انا میخوایم فهمو کردن بگیم نویستم. میوین انشالله همی هسته. ایرا اما آدمایی را دعوت میکنین که در حقیقت او را میخواهن که زندگیشون دیگرگون کنن. خیلی اوزی بکنم اوزی شوم نمونده اوزی خشتا منم روزی نشدسته میگن تو کار نکه خیلی در کار نیست. آدمایی که بهونه میکوه کودک مایده دارم باید صدیق برم مکتب برم بیام برم انا اوقات دارم مهمان دارم. آدمایی که این بهونه را میکوه انا می بهونهایی که شما میکوین که آرزوهای شما را زنده به زنده تگی خاک میکنن. بهونه ای دشمن شما های. شما بهونه نکوین. آدمی که بکنم میگه میتونه. همین روز من ستاتوس کردم که نما سهار کتی خیستم الا دوش که پختم آش پختم باور کنین خواهین گلاسویش ستاتوس میکنم. اختراع گلاسوی کده اپای سایده تو خدمتگار نداری همه همین را تو خودت کدیستی. گفتم که پیغمبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم وقتی که دخترش ینطاق میچین پیش پدرش آمد گفت که پدر جان تو این آدم بزرگی این قدر آدم تو را دوست میدارن تو یک کس بگو که برای مرا همون ینطاقا را یاردم کنه برای کاری خونه مرا یاردم کنه. پیغمبر سینی دخترش گفت که تو دختری ما باشی کاری خونه تا خودت کن. ما کیه ما این بندهای گناهگار میتونیم. وقتای دورایی بود که 90 بز گوسپند داشتم 3 کودک майда داشتم خانه و در پلاسشویی برداشتن و کشال کردن. حاضی من не представляю 5 کیلو بورا برداشتن. باور کنین که من پلاسی شوشتگی را می برداشتم کشال میکردم لیمچه کارتشکا را در سر کیفتم می برداشتم. تا جان نکنی جانو نکنی میگن. همه آدمایی که می عذاب کشیدگن همه آدما کار میکنن. آدمایی که تیورک در خونه اوچهشون تیار اوچه آتش شدگی خوردگی با اومدگی ارکچه شوهرکاشون میبیورن میخرن او آدما کار نمیکنن. قطعی خیلی آدما وقتونم نگذرونه. آدمی کار میکردگی امی روزی اول معلومه میگه یادم بده چیکار کنم این خیلی نه که با میرم من خودم زکاس کنم تو برای مرا کمانده بساز آدم بیار در تگی من آدم رجیستراسیا که همین کدامی که میگه میگه سرازو بگه که تمام تو کارگر نیستی کار نکنی. ابسولوت وقتی قیمت باختونه قطعی خیلی آدم نگذرونین. آدمی که بگه کار کنم میگه که سایده مرا بفهمون من چی سر کنم چیکار کنم من میخوام زندگی من دیگرگون کردن. انم خیلی آدم کتی کار کنیم. همه ای آدما ای уже دیم کاتالوگ سر شید. اینجا уже دیم کاتالوگ سر شید. یکم کاتالوگ уже شما старший консультант شدین. ای уже دیم کاتالوگ سر شید. در دیم کاتالوگ شما چی میشوین؟ از من نیست. در دیم کاتالوگ شما علاقه 300 так 300 бал داشتین. так уже شما 30 نفرین. دیم کاتالوگ دا شما علاقه 30 نفرین. 30 نفر ضربی 50 بلی میکنین برابردی 1500 بال. اگر همی کارا بکنی شما اگر همی آدم بیارن 50 نه که با میشوه که مثلا 5 آدم نه 10 آدم بیارن 25 بال 30 بال ای خیلی هم کنن نیکیم. شخصی که در حقیقت بیزنس کردن میخواهی سرازو 50 بال کنی. باور کنی شما با روزش میای که سایده میگه می افیری که کردی کو ساعتا یکنی میشه رحمت برای افیرت. باور کنین روزش میشه که آدم کارگر میگه که سایده 1000 رحمت برای افیرت که تو برای ما می افیره کردی و من همین زندگی من دیگرگون کردم. اینجا در 1500 بال 1500 بال ضرب 72 برابردی 16200. уже
ойли ки ба мазарам бигем мешавад уже 16200. шумо аллакай бигем ки вице-директор мешен. ҳозир ман фоидаоша гав мезанам. уже шумо вице-директор мешен. уже шахсоне ки ҳомиладорен шумо айҷа материнский бонус мегирен ай тарафи компания. уже як гала духтаракои да командаи ман уже материнский бонус мегиранд. шумо аллакай аиҷа материнский бонус мегиред. 16200 рубл и пули кам нест. да иҷа анами доходе ки шумо биромада буде, ҳар як анами духтараки шумо уже 1296 рубли мегиранд. ҳар як инами духтараки командаи шумо и пулора мегиранд. агар ки иё бихоҳанд ки 16200 бал бикунанд, иё бо ҳар як одам шуна фармон метиҳанд ки бо ту 5 одами дига мебиёрӣ. накану дар пеши мо 21 рӯзай 5 нафар. бовар кунен, бо мегум хандаоварай. любой кас метона, любой кас метона ки ҳамин кора бикуна. дуюм каталог тамом шид. сеюм каталог сар шид. сеюм каталог. вазифаи шумо сеюм каталог ҳамаи одамо ҳамин қоида қати уже шумо рафтаестед. қоидара вайрон намекунем. так 155 нафар одамен шумо уже. 155 нафар одам. 155 одамен шумо уже. ҳамаи ҳамиё 5 одами овардан шумо дар сеюм каталог уже 155 одам шуде. зарби 50 балӣ мекунем. ҳар яктат 50 балӣ мекунем. так баробари 7750 бал мешавад. 7750 бал. дар инҷа шумо уже чӣ мешавед тамошобино? 7750 так 50 бал зарб кунен. ҳаматон зарби 72. ҳаматон метонен калкулятратона бигирен. наге сайдаи осмони 7 гуфтаистай. 23%, 23 и чия? Званяи директор. 23% мешен шумо и званяи уже директор. иҷода уже шумо 128340 рубл ойлики шумо мешавад. баробар ойликои мо кам ба тамошобино. ойликои моро уже хато накунам 3 каталог шид ки полни бардоштагианд. 128340 128340 рубл ойликтонай. так и ойликтонай оне ки шумо ин қадар меҳнат карден, одаморо кора фаҳмонден, бо 5 нафари одам овардан, ин қадар каталог шумо ба компания қати кор карден, директор шуден. аз тарафи компания шумо да уже по-бистрому старт шуден. уже шумо да бе-бистри стартам бонусо ҳаст. бонус мегзарад. директорский бонус. сихаймара ина чӣ хекаjdagim. 240 рубл. худам намедонам чӣ нависам деҷа. так уже ина 50 балӣ кардан. шумо обучения доден, ҳамаша карден. 24000 не
240,000 шумо уже по-быстрому старту бонуса мегирен. Так, бо 8 каталог ки маҳкам карден бо бонус мегзара, общий шумо 900,000 метонен ки бигирен запросто ай компанияи Faberlic. И агар ки ҳами схема қати ҳама ки кор кард, чихеле ки шумо директор шуден, уже дар дуюм каталог, дар сеюм каталог шумо директор шуден, дар сеюм каталог одамои шумо аллакай 16,200 мегиранд. ҳар як инами линияи шумо ё линияҳои шумоанд, шохаҳои ангур. ана ки ман дар инҷа хушрӯ карда менависам ки директор мешавен шумо. директор 80,000, директор 80,000 бонус мегирад ай тарафи компанияи Faberlic. И барои инами қадар меҳнати кардагитон 80,000 ира ман худам барои худам ай пара навистам. Старший директор. Старший директор уже и схема кати беҳад одамо бисёр кор кардагиянд. 40,000 пештар ҳозир 80,000 ай ма бонусома 55,000 гирифтагӣ будам. Азбасе ки маошҳои моро бардоштанд, бонусҳои компаниярам боло бардоштанд. 55,000 ма гирифтагим. Бонуси нами ҳамаи чеком дар инҷа ҳастай. 55,000 гирифтагим. ҳозир 80,000. бонуси старши директорӣ и беҳад осон аст. Старши директор шумо метавонед ки як бора директор нашавед, старши директор шавед. 5,000 балл бе ягон директор шумо метавонед ки старши директор шавед. ана бонуси старши директорӣ пештар 27,000 рубл буд, ҳозир 40,000 кардиам шад. 40,000. Так. 40,000 рубл. ҳаст маркетинг плани бо забони тоҷикӣ кадоме ки русиро намедонем, бинависен дар WhatsApp, дар группҳои коритон, дар наставникотон маркетинг плани тоҷикиро менависанд, роитон мекунанд. Серебро агар ки чорум каталог айку ина тамошобино чорум каталог агар ки нами чорум каталог ҳами схема қати нафас накашида кор кунед, чорум каталог шумо рубиновый директор мешавед. Серебро так 150,000. 150,000. И бонусай, и ғайр ай ойлик. Объемная скидка ОС мегем мо, ойликои мо. И ғайр ай ойлик бонус. бонус чӣ маъне дорад? Барои оне ки ту меҳнат када қатъи ини қадар одам кор кадеси. Барои ҳамин қатъда компания ина миёра метияд. Золото. Золото 200,000. 200,000. Инҷа шуда виргул монум рубин. Рубин 275,000. 275,000 рубл. ҳамаш маълума видеода. Так. ана и қадар пла тамошобино. шумо дар чорум каталог уже инами званияда мебуроед звания рубинда. агар ки бо як правилаи дига ҳаст дар компанияи Faberlic. агар ки айрӯзи регистратсия шудагитон то 8 каталог шумо ҳами званияҳоро маҳкам кунед, и уже по-бистрому стартай. шумо ҳамаи ҳами пла двойной мегирен. И он шахсое ки ба ҳазир мақсад маҳкамаш мекунанд, ҳозир ман менависам общий 745,000 мешавад. 745,000
745,000. این فقط اینمی بونوس ها غیر ایالیک плюс ОС میگه ما این объемная скидка плюс объемная скидка тамошобино. اگر که اینمی را شما по-быстрому старту чихеле ки гуфтам ку айрӯзи регистрация ҳисоб мехӯра, айрӯзи директорӣ не. Бисёр одамо хато мекунанд. Айрӯзи регистрация ки шумо дар компанияи Faberlic мешавед. 8 каталог бигзара, айрӯзи регистрация. Шумо ами пула бовар кунед. Ҳозир ман сифрша бигӯм, шумо шок мешед. Бистрый старт кати. ранги ручка тамом меша, тамошобино, пули компания тамом намешавад. Бистрый старт кати. 1,490,000. 1,490,000 рубл и по-быстрому старту тамошобино. чихе фаҳмондум? ҳамаш фаҳмой. Кадомтон ки намефаҳмед, шахсонет ки нав кор кардан мехоҳед, дар WhatsApp ман менависен шумо. ман шуморо ҳамин схемаро сурат гирифта дар личкатон мефаҳмонам. Оли бо ман дар группаи марафон 24 духтаро ира ҳамаша чизе ки гуфтум бо обучение мегзаронам. ин тариқи видеош буд. чихеле ки гуфте ку сайда видео ку интересния. Видео кати хиёл мекунем ки живой дидестем та. Инами ман живой. Бе ина бигем ки ягон фотомонтажу фотоколлаж. Я худош меган сайдаи ба косметикаи Faberlic набошад ту ранги ужаси. Худованд нури илоҳира дар ҳар як бандаи мусалмонош додагия. ира ҳамун одамое ки кор мекунанд ки дар ҳақиқат нафас накашида кор мекунанд. Ихене ки як рӯз ту кор кади, ду рӯз дига кор накади, ду рӯз кор кади, се рӯз дига кор накади, охир меои ҳеҷ мешӣ. Барои ҳамиқа строго инаи шумое ку строго иёро наблюдат мекунӣ, строго қатишон кор мекунӣ, обязательно ҳар рӯз контрол менависе. ина наге ки сайда партнёр шудаи уже соҳиби ҳамаи чӣ шудаи бигем ки кор намекуна. Ина иҷа ман ҳамаи директорома навистагим. Кадомиш айзванич мехалта қатъи ӯ уже бигем ки бо дига хигав мезанам. Иҷа ман лидерома навистагим, вице директорома ҳамаша ман инхе строго я одам ман метим, я одам ту миёрӣ. Иҷа бигем ки вице директорома, иҷа лидером. Я одам ман миёрам, я одам ту миёрӣ. Я одам минус плюс. Бовар кунед тамошобино, ман ручкаву дафтар қати вақте ки кор мекунӣ, уже бизнес дигар ранг мегира. Бовар кунед. Барои ҳамиқа ай ҳамат эҳтиромна хоҳиш мекунам. Ина шумо да плане ки ира талабаи синфи ягам када метунад. Кадомит ки дар ҳақиқат бизнес кардан мехоҳӣ, дар ҳақиқат бизнес, ҳамин план кати кор кунӣ, обязательно шумо партнёри Faberlic мешед. Рубинови директор мешед. Подписчикое ки дар комментария менависен, ой сайда пулои очата овардӣ, пулои шута овардӣ, катагӣ дорӣ. Ина тамошобино. Ман партнёри компанияем дар иҷа 20 миллионаи доходи яксолаи ма. И чека дар рӯи саҳна гирифт додагиянд ма. И ягон дурӯғ нест. Ира дурӯғ бигӯй мебаранд ҷаҳаннама ҷод мекунанд. Официальни дар карта ҳамаи пул дар карта мегзара. Ай карта конечно же сниматаш мекунӣ. Уро дар карта тамошош намекунӣ. Охир пула кор карда снимат мекунӣ, истифодаш мебарӣ. Это ещё не всё тамошобино. Это ещё не всё. Миллионери компания бироварданд ма. Барои ки ман аллакай миллион кор мекунам ай компанияи Faberlic. Это ещё не всё тамошобинони азиз. Ман якбора дар рӯи саҳна 4 та чек гирифтагим. Ай ҳама чеки калонам ҳамияй 5,5 миллион. Чекои гирифтаги ман 1,250,000, 1,5 миллион, 1,750,000, 5,5 миллион. Ҳозир ино бо баланд шуданд. Ҳозир чеки партнёрӣ агар шумо маҳкам кунед 8 миллион шудагия. Генеральный партнёр 55 миллион буд, 80 миллион кадагия. Бо ҳар якаш условияи худша дорад. Ихене ки як бор кор кардиву, инам савол ҳаматонда.
میگن که ای هم قاعده میبری هیچی نمیشی. آخه همین آدمایی که اویلیکاکی کار میکنه 30 روز شما میره میبیای 30 روز 35,000 اویلیکتون میتین، خیلی 50,000 اویلیکتون میتین در مو جای اویلیکاکی در کمپانیای فبرلیک خیلی نیسته. چند قایکی حرکت میکنی مهنت میکنی همون قدر پلی کلان کار میکنی. باور کنین چند قایکی بگیم که با شوق کار میکنی هم قدر پلی کلان میکنی. بعد وقتی که شما 30 روز کار رفته اومده 50,000 روبل تو نگرفته، شما میگه که دیگه ماه کار نمیکنم با 50,000 دیگه هم بده. Нет, конечно. Бизнес هم همین خلای کار که نکدی بیزنس تا خاطر جمع کده میپوشی دفتر زندگی تا ارزوها تا شیرینی های زندگی تا میپوشی میمونی. کار میکنی конечно. همین مغازینایی که مثلا حاضر مد شدگی بسیاری مردکای تاجیک در روسیه مغازینای одежда обувь کشودستیان. همین سیزن کتی کار میکنن، تابستونا لباسی تابستونا به سنوشک میزنن، زمستونا کورتکا زمینی میزنن. یا اگر یه سیزن کار کنن یا سیزن دیگهش کار نکنن در خود میبینن نمیبینن همه جا مهنت طلب میکنن. برای همین قچه ما اینه که خطاگی دیگر مونه میکویم. همین روز ما در واتساپم یک مردک تاجیکی خودمون هر خلا گپای به حیاگی نویسته. باور کنین ما گفتم که اکای دادری ما الحمدلله گفتم 3 برادر دارم، شوهر دارم، زندگی آباد دارم. نکیم ما همه ایره یه پره بمون تو در جایی که ما در می خیلی گپا می نویسی در جای ما ای برای خیلی گفتستم یا زن یا مادر یا خواهر خود بمون یا این که تو تاجیک خودم ما زنی تاجیکه که حرمت نمیکنی خبر ای دیگرو شید. حرمت احترام در یکم جا باید باشه مبینی هممون. و سایده سطرش کجالا بود آنمی قدر کامنتاری بزیب یا که همی افیری کدیستم من حوزی کامنتاری را ندیستم می نویسن او تو شیطان او تو بیوی نمیچی او تو آخر شیطانم بیویم هر یک از در گورش خودش جواب میتید. هیچ که حق نداره یک کسی دیگر را در عزت نفسش برسه. احترامونه خواهش میکنم برادرای عزیز افیری ما ویدیوهای ما تنها برای زنها های کاری ما یکم کاری غیر اسلامی نیست غیر قانونی نیست هم در اسلام هم در قانون قاعده. برای همین خودتون احترام کنه. وقتی که آدم خودش احترام میکنه یک کسی دیگه او را احترام میکنه. ما با خیلی آدمایی که حقارت میکنن یا که یکم گپای قبیح گپ میزنن بحث نمیکنم. اگر که من اگه او را حقارت کی نمیتونن گوشت نداره نمیستغل نداره گوشت یمی زبانی ما میتونم حقارت کنم نه که بابا ایو چی کمی دارم. ما уже ایره بگیم که опытничдагим пештар гирья мекардам нола мекардам бас мекунам кора орзуҳома таи хок мекунам ҳарчи ма ҳамун вақтҳо ҳамира гӯш накардам агар неки дар ҳамун агарот касалӣ шуда мемондум дигар дар кӯдакои худмон дар кор намешидам. ҳамин кӯдакта авқотша дода натон либосша алиш карда натон сарша шута натон дар кориша конечно же дар кор нестиша. барои ҳамин зиндагитона ой сайда кора буфамон аму дугонам гуфт ки чиай хатарнокай ку кора буфамон мне какая разница дугонаи ту чӣ мега туда какая разница дугонаи ту чӣ мега дугонаҳотуна ҳамкурсотуна ҳамсинфотуна хештаборотуна шиносотуна гӯш накунен ин зиндагии шумо ҳай ку яке да сахтӣ бизан ҳаму одаме ки тура айраҳ зад ҳаму ай сахтӣ мебирората не пул дар ҳаёти ҳар яктаи мо ҳамчун як амраҳи одамай амраҳ нема пул дорум хиёл мекунам ки ҳамин вес ҷаҳон мара мешиносану медонану дар барман барое ки амраҳ дорум одаме ки мана миннат намекуна пулай пул ҳамаи проблемаро решат мекуна. бовар кунед ки ман намегӯям ки ой пул тамом қиёматуна фикр накунед. ман алҳамдулиллоҳ 5 вақт намоз мехонам. намозои таҳаҷҷуд ман ягон рӯзе нест ки ман нахонда бошам. ҳар рӯз мехонамаш. ҳар рӯз баъди бомдод қуръон ман мехонам. фарзандома уже бигем ки роҳи ислома омӯзондам. бачаи калони ман уже намоза омӯзондам ки 9 сола ҳай 9 сола алҳамдулиллоҳ бигем ки хизмати модарма мекунам. падаре ки мара калон накардай мада меҳнат накардай хизматша кадестам. бовар кунед худо ба ҳазорон бор шукр.
Ихел не ки ман пулдор шудам, тамом ки ман дар ҳафтум осмон. Ҳар рӯз хайру садақа, ҳамин рӯзам хайру садақа кардам. Дар Оренбург овхезӣ шид, барои одаморо матрас гирифтам, болишт гирифтам, ана обшон гирифтам, роӣ кардам. Африкада одамо оби лойқа мехӯрданд, 2 колодец кушодам. Медонем ки об додан ин садақаи ҷория, баъди мурдани мо дафтари аъмоли мо пӯшида намешавад. навистан мегирад чанд қа одам ки ҷо об мехӯранд. Дар як дашти сӯхтагие бовар кунед колодец, видеош дар ютубам ҳастанд. Якта ба номи очам кушодам, барое ки очаи ма барои мо ҳам падар буд, ҳам модар. Азоб кашид, моро калон кард. Якта ба номи очам кушодам. дар синни ёшим, 31 дар 31 солагим зиёрати хонаи худованда кардам. Чӣ ҳаракату чӣ энергияе доштам дар раҳи хонаи худованд. Мегӯем ки давидаму намоз хондам. Намоза дар ин гирдои хонаи худо не, рӯ па рӯи Каъба мехондам. То Каъбаро намедидам, намоз намехондам. бовар кунед, талош мекардам, штоби ман дар ҳамин 1 соат пешаи намоз бурам, дар ҳамин пеши Каъба баистам. шахсоне ки ҳаҷ рафтагиянд медонанд ки уже 1 соат 2 соат пеш ай намоз сар шудан, гирди Каъбаро раҳоша маҳкам мекунанд. гирди Каъбаро масҷид ҳуяй, гирди Каъбаро маҳкам мекунанд. 1 соат 2 соат пеш хама дар пеши Каъба мезадам, меқапидам, бусаш мекардам. ҳамаш дар ёшӣ, бовар кунед. дар ҷавонӣ тавба кардан нашъаи пайғамбарист. барои ҳамин дар ҷавонитон зиндагитона дигаргун кунед. ана ки ман экрана рӯ мегардонам, смс-и шуморо мехонам, ба то телефон ихесудаге ҳарфои ман чапа наметофт. агар ки ман рӯбаруш мекунам, мешинам камтар ҳамроҳи шумо суҳбат мекунам. так ози ман ай иса бишинам. ай иса бишинама, смс-ои шуморо бихонам. телефон ман штатив бигирам. телефон ман штатив бигирама, шуморо бибинама. кане мошалло беҳтарин. раҳмат, раҳмат духтарои хушрӯи ман. руха абдуллаева, ӯ гапо дар худа тааллуқ дорад. бовар куда ҳамин одами безеба, гапшам безеба, дили ниятшам безеба. одами хушрӯра гапшам хушрӯа, дили ниятшам пахта бар ин сафеди хуб хушрӯа. ҳамон одамое ки кор намекунанд дар Фаберлик, қарз мегиранд, ай чанд каси дигар баъд қарзошона дода наметавонанд, ба бечораи Фаберлика гуногор мекунанд. ӯ одамо хичон охи ақлшона кор нафармонанд, айби Фаберлик чияй. оҳе мегӯянд ки 50 балкини банкрот мешӣ. хай агар не нашӯен, на сар шӯен, на либос шӯен, на собун харен, ҳичи нашӯен, ҳич кор накунен, шаб пушктон мезанад, мешинен. алейкум салом, алейкум салом. ҳазор раҳмат барои шахсоне ки гапои беҳтарин менависен. ай ҳамаи шумо миннатдорам. микрофон ма бигирӣ, ман мешавам гӯшаи шуморо овозаша набаша. ихемоно штатив ма дастам дар кард. нихе кушам. ҳуҷраи кори мара диде тамошабина. ина успети хондан намекунам, ам қабиҳат бисёранд ки конечно ман алҳамдулиллоҳ шавҳар дорам, зиндагӣ обод дорам. саломат бошен. ҳазор раҳмат шумо дам ки тамошо карден. саломат бошен. худованд аз шумо розӣ бошад. худоро шукр. раҳмат. раҳмат барои суханотон. касе кор намекунад, конечно о пушаймон мешавад. шуморам ба пеш. як фахри дигаи ман чия тамошобино медонед? як фахри дигаи ман вақте ки дар рӯи саҳна Саида Раҷабова мегӯянд, партнёр компанияи Фаберлик, ман фахр мекунам ки тоҷикам. беҳад фахр мекунам. ҳазор раҳмат.
کسانی که در حق یک کسی دیگر دعای خوب میکنن، باور کنین خداوند همو قدر زیاد به او میتیه، همو قدر زیاد. اینجا نویسیان که خداوند عید زیادت کنه. هزار رحمت. شب شما رو هم بخیر باشه. خانه خدمه کی جان، خانه خدم الحمدلله، خانه خدمه. سلامت باشین برای سخنتون. شما یک تاین نویسین، شما رو هم یک تاین подписчикای عزیزی من، مهر محبت شما در دلی من های. سلام از نامی دخترکای اپای گلدسته نویسین. علیکم سلام. رحمت برای سخنتون. همه شما رو هم به پیش امیدوارم که گپای ما در هوا نمی روه. همه تون گوش کردین. برای همه شما رو هم شبی خوش نویسین. مو ساعت 10 تا گذشت. شما هم شبی خوش. Найсяне апачко ранги Марьяна Умарова мекни. Марьяна Умарова вишесостоявший директор Имахай. Марьяна Умарова шахси аст ки ман бисёр кораю омӯхтагиам. Лекин структураи вай Русияи айма тоҷикӣ. Ман Марьяна Умароваи тоҷикӣ. Барои ҳамиқа ман я паноҳам намекунам. Ман бесконечно миннатдорум ай Марьяна Умарова ки мара бисёр дастгирӣ кардагиай, бисёр роҳҳои бизнеса мада нишон додагиай. У сол ман ай Доғистони рафтагим як галачи барои худам омӯхтам. Бо ин солам рафтам дар офисаш ҷамъ шудем, бо бисёр нозукиҳои бизнеса барои ман омӯзонд. Барои ки ман ягом чи хондагӣ нестам ва ё хондагиан бо хушрӯтар медонанд. Ман 9 сол шуда компанияам ва ё 11 сол 12 сол шуда Фабрили кор мекунанд. Барои ҳамиқа барои ман мегӯянд ки Марьяна Умароваам яке аз миллионерҳои компанияи Фабрили кане ки ман 5 звани айвай болоюм. Анака гӯш кунед тамошобино. Мегӯянд ки бахилӣ накӣ. Ман бахилӣ намекунам. Бахилӣ накӣ. Ҳамо одаме ки диди раҳматаш бигӯ худованд бо авида зиёдат метиҳад. Ана ман ҳеҷ маҳал бахилӣ намекунам, паноҳам намекунам. Ман айкиё кора ёд гирифтагиам. Наставники маро ин кора нишон додагиа бо дальнейши барои пешравии кори ман Марьяна Умарова мада кора нишон додагиа. Баъд мегӯянд ки бо як миллионер шитӣ суҳбат кардӣ, ди миллионери шитӣ мешӣ. Ана ҳамиям бениҳоят сухани беҳтарин гуфтагианд. Конечно, мада мефорақати миллионерҳо бигардам ки бо секретошона бифаҳмам ки во чӣ кор мекунанд. Мо ай чӣ камем? Раҳмат. Шумо беҳтаринен ҳастед. Алейкум салом. Шумодам шаби хуш. хайр тамошобинон, ҳар куҷое ҳастен соқу саломат бошен. Худованд нигаҳбонтон бошад. Худованд бараката дар сари ҳамат бирезона, дар хонадони ҳар яки шумо бирезона. Худованд фарзандои ҳамаи мову шуморо ба роҳи рост ҳидоят куда. Мо дарси ибрат шавем барои фарзандомон ки дар пирӣ ба қадри қиматмон бирасанд. Ман алҳамдулилла уже 2 хона гирифтам. ҳаракати 3-ими хона дорам. Бароям духтарам як хона бигирам, ба хотири ман ҷамъ мекунам. Ана дами момент ман 32 солаим, дар Новосибирск зиндагӣ мекунам. Иншоаллоҳ 6 июл дар Тоҷикистон 2-мин конференсияи хидмат барои командаи хидам мегузаронам. Командаи ман ба пеш аз звания лидер боло поздравлят мекунем. Кӯшиш кунем то 6 июла звания лидерия гирем ки ман шумоя дар рӯи саҳна табрик кунам. Консултантову старши консултантора дар зал дар ҷои ҳамун 6 ҷон хезондат поздравлят мекунем. Саҳна ай лидер боло мебурорем. Беҳтарин обученияҳо аз тарафи миллионерҳои командаи ман. Дар командаи ман на танҳо ман миллионерам, дар командаи ман 6-7 миллионерай ки уже зиндагишона дигаргун кардагианд, уже хона харидагианд, уже мошин харидагианд. Дар командаи ман кор мекунанд. Барои ҳамиқа худованд ҳамата миллионер куна, ҳамата пешрафт куна. ҳар куҷое ҳастен сарбаланду хонобод бошен. Тамошобини овозам уже ай бадтар нашава, сар бихезам дигар гал зада натонам. Ҳаматон дар шабҳои раҳмонӣ
раҳмат, ки то охири эфир бо мо будед. дар ҳақиқат ҳамата дӯст медорам, хоҳ гапи бад менависен, хоҳ гапи хуб менависен. Уже одам бепроблема кишид. Гапи ҳеҷ ка барои вай интереси нест, бовар кунед. Одамое ки зиндагиашон 100%ай, вай ба ҳеҷ ка кор надоранд. Чӣ хеле ки ман уже эра дар опити худам дидагим, уже ман дар ҳеҷ ка кор надорам. Одамое ки кор кардан наметонанд, айдаи зиндагӣ намебироянд, фақат мезиқанд. Оҳ, иш нашид зиқ-зиқ-зиқ, уш нашид зиқ-зиқ-зиқ. Дили ҷигари шавҳарашонам хурдагиянд, ай зиқ-зиқа, ай хиштоманашонам ай зиқ-зиқа хурдагиянд. Ҳамвоба мебироянд, ай бахилишона ҳар гап менависанд. Одамое ки сразу ҳар гап менависанд, во ҳамаи дили нияти худшона, ки будани худшона сразу ошкоро мекунанд, нишон медиҳанд. Ҳастанд дар ватсапи ман хеле одамое ки менависанд, сразу бахилӣ мекунанд. Ту номерота барои кор мондӣ, чӯ ҷавоб намедӣ? Барои худписанд кунӣ мондӣ ё ки пулдор шуди дигар одаморо назарат намегиранд? Ҳол он ки ман ӯро намешиносам, ӯ кияй? Пулдорай, камбағалай, надорад, дорад. Мехе сразу характери худшона нишон медиҳанд. Ман мегӯям ки худоро ҳазорон бор шукр, ки сразу характерта нишон додӣ, ман қайта кор намекунам, мегӯям. Бара ҳамон одами ранги хута биё кор кун. Барои ҳамин қад забони ширин мегӯянд, моро айҳечаш бировардай, ё ки сари хама мегӯянд шамшер набуридай. Саротона хам кунед, зиндагиётона биқапед, дили шавҳаротона биёвед. Ҳамун шавҳаротонам ақл доранд. Ҳурмат, эҳтиром айда ҷонибай. Шумо ки карде ва ё ягон роҳ виход надоранд, обязательно намекунанд. Худованд ҳаматона хушбахти рӯи ҷаҳон кунад. Дар 32 соли ҳаёти зиндагим ҳама рӯза дидам. Ҳама бигем ки талхиву шириниву тезиву шӯрӣ ҳамаша чашидам. Барои ҳамин қад ақл дар калонсолӣ нест. Баъзе кӯдакое ҳастанд ки бо аймода ақлҳои хушрӯ доранд. Ақл ай ҳамун рафтору кирдори худтон сар мезанад. Ҳамин кадомет ки ҳаст дар ҳар як одам ки як характериш ки дар худаш маъқул нест. Манам ҳамун характери ман дорам. Иншолло ислоҳш мекунам. Барои шумоам тавсия метиҳам, ки ҳамун як характери безеб ҳама дора, ислоҳ кунед, олам гулистон мешавад. Хайр тамошобинон, ҳаматонда раҳмат. Шабои хуш.